अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद इकरा। आज हम बनाएंगे पैटीज। कैसे बनते हैं चलें आए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लाइक इट सो काइंडली डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट्स। 2 tablespoon plain flour, 2 tablespoon butter, 1 and 2 teaspoon salt, 1 and 2 teaspoon white pepper, 1 teaspoon black pepper, 1 beaten egg, 1 medium sized chopped onion, 250 gram boiled crushed chicken, 3/4 cup milk। अब हम इसको करते हैं बनाना स्टार्ट। चीज़ें हो गई हमारे पास रेडी। ये डस्ट के लिए मैंने फ्लोर लिया है, ये चिकन रेडी किया है, ये शेप्स हैं, ये एग है और ये होममेड पफ पेस्ट्री डो है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब करते हैं हम बनाना स्टार्ट। डो यहाँ पे आपको जितनी चाहिए आप ले लीजिए उतनी। मैं यहाँ पे हाफ डो लूँगी। हाफ डो हम ले लेते हैं और हाफ रख देते हैं हम स्टोर करने के लिए।
अब ये जो आपकी डो बच गई है, आपने इसको वेस्ट नहीं करना। आपने इसको, जो आपके पास डो एक्स्ट्रा बची हुई है, उसी के ऊपर पेस्ट करके आप इसे कर लेंगे हम ऑयल से ग्रीस। ये हो गए रेडी। ओवन को हमने प्रीहीट पे रखा था पहले से ही। अब हम इनको कर लेते हैं, इसको रखते हैं ओवन में। अब इसको, तो फ्रेंड्स ये हो गए रेडी, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पैटिस हो गए हमारे। अब हम इनको कर लेते हैं डिश आउट। सो व्यूवर्स, पैटिस हो गए हमारे यहाँ पे डन। अब आप इसको ठंडे ठंडे विंटर्स में चाय के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए दी इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।